O dabar išpildom 3 karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Apie Discordą tą video, kur yra iš Moon YouTube'ės kanalo. How does Discord make money? Discord is a free-to-use communication app, and in just 6 years, Discord went from being nothing to being worth over $7 billion, making it more valuable than Skype, Hinge, Pinterest, Tumblr, and so many more. And unlike every other social media giant, Discord doesn't even have ads, it doesn't sell your data, and it's free to use. And yet Discord is one of the highest valued social media companies in the world, with Microsoft attempting to buy Discord for $12 billion. But even this number wasn't enough for the Discord founders. Atsakai, jau aklas būtų sakęs taip arba ne, debilas būtų sakęs taip arba ne į nesuformuotą klausimą. Tai aš neatsakiau jokį klausimą, nes aš nežinau, koks klausimas buvo užduotas. Tau reikia išmokti bendraut. They understood that Discord will be worth many more billions in the near future. Something doesn't make sense here. How is this possible? How can Discord be worth so much money? Well, there's a few explanations. One is that Discord Okay, čia jau tupas klausimas. in just 6 years, Discord has accrued over 350 million users. This sort of growth is extremely rare, and it's put Discord in a crazy position, giving Discord leverage over everyone. And not just its users, I'm talking about everyone. This became very clear on the 6th of January 2021. It was 8:17 in the morning, and in just 5.5 hours, the world would change forever. The Stop the Steal movement protested the results of the 2020 presidential election, and things would obviously be taken a little too far. 5 lives would be taken, A little too 760 far. would be charged, and dozens would be imprisoned. Hatred was everywhere. America was more divided than ever. The US seemed to be on the brink of a civil war, of a revolution, and while many things were behind this, social media was one of the main catalysts. And in the following months, it was revealed that the main social media app behind this was Discord. It was this revelation that was one of the first major clues as to how Discord makes its money. And whilst it wasn't directly responsible for this attack, this event did uncover the true power of Discord. And it turned out that this was just the tip of the iceberg. You see, when I tried to work out how Discord really makes its money, I quickly realized how deep this rabbit hole goes. To understand this whole picture, we need to go back in time. The year was Gerai. Discord profit graph. Nes kiek aš žinau, jie buvo, kaip ir visos tos startupinės kompanijos, eidavo į minusą. Ten jie gaudavo investicijas iš tų visų investicinių fondų, nes tai ir buvo naujas ir labai patikimas, kaip čia sakant, technologija nauja. Ir tada paskui jie, aišku, pradėjo monetizuoti, kai jau susirinko žmonės vartotojus. Dabar yra ir Nitro ir panašiai, bet aš nežinau, 15 metais launchino. Ar mes čia rastumėm šis tokius duomenis, nes 20 metais 103 milijonų revenue jau padarė, beveik dvigubai increasino nuo praeitų metų. Almost all of Discord's revenue comes from its Nitro Premium Enhancement Bundle. Annual revenue nuo 16 iki 20 metų, tai yra nuo paleidumo 5, 10, 3, 5, all right. Jau vien iš visų tų video iš to kanalo ir jų title ir thumbnailų labai aišku, kad tai yra toks šališkas šaltinis skirtas emocijai sukelt. Kad žiūrėkit, čia konspiracija, jie valdo viską ir panašiai. Tai čia jau tas tai aišku, bet man tiesiog šiaip įdomu, nes jų argumentai, iš kur jie uždirba? Excuse me, praškai visi startupai prasideda į nulį, arba tai yra į minusą, investicijos ir vysto, ir tada, kai galų galia Discordą išvystė, toliau buvo investicijos, aišku, iš tų ne iš startupo, iš tų fondų su mintim, kad į ateitį atsipirks, ir dabar, kai tą Nitro sukūrė ir pradėjo kurti, generuoti pajamas, aigės dabar ir uždirba kažkiek, bet funding šičia buvo, fundino milijonais, milijardais čia, has received almost 1 billion in total funding since its inception. Series H 2021, tai realiai 12 metais jau investavo, 13 investavo, 16, labai daug metų investavo į juos pinigus.
Tai jie nieko kaip ir neturėjo uždirbti, nes juos toliau investavo absurdiškai, kaip sakau, man atrodo, dažniausiai taip ir būna. Bet I'm not sure, kaip bebūtų. Alright, žiūrim toliau, ką ten pasakys per tą video. Rušna kaip turi naudoti Discordą, koms reikia. Nu, man atrodo, Discord'e visko galima rasti, ten ir pedofilijos ringų, ir konspiratorikų, visko, nu, tai žinoma, bet kiek žinau, jie gan aktyviai valo ir čia kaip visos tos globalios programos, jos turi dylinti su tais dalykais ir kažkaip dylina. 103 milijonų, čia nėra labai daug, Lietuvoje yra kompanijos su didesniam pajamom. It was 2008, and a nerdy gamer called Jason Citron wanted to make his mark on the world, where he would go on to found a company called OpenFate. The idea was simple. OpenFate would be a social media site directly designed for integration with mobile games. And this idea at the time was kind of genius. OpenFate would integrate itself within the social structure of games, combining chat room software, leaderboards, and achievements into one unified whole. Notable games that utilize OpenFate were Fruit Ninja, Jetpack Joyride, and Tiny Wings. And in 2011, OpenFate would be sold to a Japanese company called Gree for the price of $104 million. And at the age of 26, Jason Citron was now a multi-millionaire. However, it wasn't all smooth sailing. Just before OpenFate's closure, disaster would strike Jason. A class action lawsuit had just been filed, with OpenFate being accused of mishandling user data, illicitly storing and selling this personal information, and for allegedly, quote, accessing, monitoring and storing the unique device identifiers for mobile devices, along with personally identifiable information, such as users' exact GPS location, internet browsing history, and Facebook and Twitter profiles. All of this without the notice or consent of the user whose private information was being sold. Standartas, blet. Viskas standartas. Relied on the unauthorized access to personal data to pass on to buyers for profit. We're talking about everything, your age, gender, location, contacts, games, activity. But all of this wasn't a secret. OpenFate's employees knew this, OpenFate's shareholders knew this, and of course Jason was behind all of this. And yet all of them put their moral reservations to the side. But very luckily for Jason, the case was dropped, with no reason given. And so Jason was now a multi-millionaire free. Okay. Blet, įmanoma rasti. OpenFate. Wipe was, norėjau parašyti. Čia neįmanoma tokios informacijos dabar jau rasti. Čia reiktų... Ar tikrai nedavė jokios priežasties ir ar tikrai nebuvo priežasties? Nereikia lo rašyti, siūt yra iš esmės tas pats kalboje, tai Google parsina lygiai taip pat. Anglų kalboje dažnai ir sako, kad tiesiog siūtino lawsuit. Čia man įdomi ne pati priežastis, o ar paskelbė priežastį. Nes jeigu tu kurtum labai šališką video, kur norėtum tam tikrą žinutę transliuoti, žiūrėkit, jiem nuo mūsų slepia kažką. Net jeigu būtų priežastis duota, bet kokia lieva, tu tada pamėgintum sakyti, nedavė priežasties, nes tai skamba baugiau. Tai man tiesiog įdomu, ar davė priežastį kažkokią, ar nedavė iš viso. O kokia ta priežastis buvo, tai čia jau irrelevant man. Bet palašy čia, I guess... Gal man Wikipedia reikia? Nieko nėra, fuck me. Jo, I have no idea, kaip ieškoti tokių, blet, obscure dalykų. Kur tas video? Blet, kaip jis ten? All of this, and yet all of them put their moral reservations to the side. But very luckily for Jason, the case was dropped. They knew that access to personal. In fact, OpenFate's entire business model relied on the internet, along with personal accessing, monitoring and storing the unique device, selling this personal location, consent of the user whose private information was being sold. In fact, OpenFate's entire business model relied on the unauthorized
age, gender, location. OpenFate's shareholders knew this, and of course Jason was behind all of this. And yet all of them put their moral reservations to the side. But very luckily for Jason, the case was dropped, with no reason given. And so Jason was now a multi-millionaire free 26-year-old. He could do anything, but he still wanted to make his mark on the world. He wanted to influence society. He wanted to create something groundbreaking, something revolutionary. And he did! He formed a new company called Discord, where he would bring back not only the idea of an online communication service centered around the gaming industry, but also some of the shady business practices that define OpenFate. However, the app's early months were rough to say the least. Discord's voice functionality was a total disaster. Call connections between users were precarious at best, and the quality of calls was even more erratic. Yet Jason and his team were obsessed with the app. With this obsession, the team continued to improve. New management was introduced, calls became stable, and people began to take notice of Discord. And while the user base was initially small, Twitch streamers and Redditors quickly began spreading the good news of the app. Features like its user-friendliness, its utility of combining servers with voice chat features of Skype, and its apparent security made Discord a very popular choice for internet users. And by the end of 2015, Discord now had 3 million users, and then by the same time next year, Discord would go on to have 25 million users. And so as you'd expect, investors caught onto this and wanted a piece of the pie themselves. Now, investors weren't really after Discord because of its revenue figures, because Discord has never really monetized its vast user base. On the surface, Discord only makes its money through a subscription model Nitro. Initially, Discord Nitro could be... Čia ne tai, kad true ar ne tu, čia klausimas ir... Tipo, kelia klausimą, iš kur Discordas užsidirba? Iš Nitro. Radau atsakymą per akimirką. Bet kai konspiratorikai klausia klausimo, arba kai tie žmonės, kurie nori baimės įvaldyti, klausia klausimo, jie daro sako teiginį su klaustuku gale. Tai aš nežinau, apie ką čia toliau video pasakos, bet kol kas jie klausia, iš kur Discordas užsidirba. Aš paguglinau iš Nitro. Kiek ten 99 ar whatever ten pajamos iš Nitro. Iš ten užsidirba. Bet jo, dabar pasakė apie tą jo kūrėjo buvusi lawsuit, ten tos kitos įmonės, ir kad jie tenais duomenys pardavinėjo, realiai duomenys pardavinėjo, newsflash, prašai, visos tos fucking kompanijos, kamera F, sorry, good, visos kompanijos tipo, tai kad šitas Discordas ir tada tas lawsuitas buvo, kaip čia, atmestas. Tai net neaišku, čia nieko nepasakė, actually, kol kas, tipo, bet jau diktuoja naratyvą, kad neaišku, iš ko jie užsidirba, tipo, prieš tai pardavinėjo duomenis, mato, tai reiškia dabar supras, kad turbūt ir dabar kažką shady daro ir iš to užsidirba, Purchased for $4.99 a month, and gave its subscribers access to various customizations or upgrades such as sticker packs, high-quality video sharing, and custom emojis. In 2018, Discord added new features such as server boosting and larger file uploads. And that's all well and good, until you do the math. In July of 2020, Discord purportedly generated $120 million from subscriptions. But then, how is Discord a multi-billion-dollar company if it's only generating $120 million from subscriptions? I mean, the company hasn't even had a year of profit since its founding. So are subscriptions really the key behind Discord's billion-dollar empire? No. Instead, Discord's business model is by getting investments. You see, Discord... Čia literally tas pats, kas Twitteris, taigi, ar tas pats kaip 99%, aš nelabai suprantu klausimą. 99% tų tech kompanijų, kur, userių belenkiek yra, Twitteris ten irgi pliusą neina ir investoriai ten, man atrodo, pampina pinigus jau labai daug metų. Ir dabar Elonas Muskas, tipo, kai perėmė, nori ten, tipo, kažkaip tos monetizacijos modelius padaryti, kad, tipo, išgelbė Twitterį ir kad jis išgyventų, bet aš nežinau tiksliai Twitterio pinigų. Bet man atrodo, čia labai standartas yra, kai tu labai daug userių turi, labai daug investitorių gausi ir dažniausiai bus duomenys vienai par kitai parduodami. Iš kur mes tą sužinom pirmą kartą, nežinau, dalykų kažkokio, dėl kažko, ir kad ten visos kompanijos realiai duomenys prekiauja, bet realiai... kad į pliusą jos labai retai kada eina iš viso ir
ten arba miršta, arba gal kažkurį kažkaip ten paskui ir monetizuoja tą visą, bet... Discord has been slowly growing in the shadows and is now set to take over the instant messaging industry. Through constant upgrades, Discord now has unrivaled value. Low latency, easy communication, great servers, no ads, no data selling, and no fee makes Discord perfect, giving millions immense value for free. And by providing better value than other messaging apps, Discord's growth is now unstoppable. With 150 million active monthly users, Discord now has 3 times Reddit's active user base, and could soon have over 500 million active users in just a couple of years. By growing its user base, Discord has grown its investments, and by inflating its value, Discord is patiently waiting for the opportunity to sell. You see, these big tech companies like Discord have a very strange business model, where they become worth billions of dollars while being unprofitable and lacking any long-term plan to make money. Jo, čia, sakau, dachuja kompanijų The tokios. scale of their user base. And so it's not hard to see why so many companies wanted a piece of Discord. In fact, this is why Discord has been doubling down on expanding its audience and providing as much value as possible. By investing in making the app the best it can possibly be, this then brings in more users, which then brings in more investors. More investors means more investing into the app, which means more users and repeat. By continuing this cycle over several years, Discord is set to become a billion-dollar juggernaut. But this cycle can't go on forever. At a certain point, Discord needs to make a profit. Unless, of course, they sell the company, which is the final step in the Silicon Valley business model, where you artificially pump up your value and then sell your company to a big tech giant. And this is exactly what happened to Discord. In 2021, this Silicon Valley dream fell into Jason's lap, with Microsoft offering $12 billion for the company. Jason's vision had come to life. This was the opportunity he'd worked so hard to create. But strangely, he actually turned down this offer. Why? Well, in 2020 alone, Discord had generated $500 million from investors. Current investors seeding this round include Benchmark, Greylock Partners, Index Ventures, and Spark Capital, the same parent company behind Snapchat. Everyone was in on Discord. And this is one of the ways Discord can make so much money, by selling parts of their company and the access to data that comes with it. And Okay. Ar čia galima taip sakyti? Nu, with access to data, well, nu, jo, bet literally visiškai visos kompanijos that ever lived, access to data that, nu, kai tu perki kompaniją arba ten tampi shareholderių, tipo, ar polsą turi, tai tu turėsi prieimo prie datos, ar kokia ta data, tipo, čia jau neaišku, jie implikacija, aišku, daro, kad čia apie userius. Ir dabar klausimas, tam irgi nieko nelegalaus nėra. Nu, priklausomai, kokią datą, nu, I don't know. Man labai, ką jie nori to pasakyti, tam video, va tas ir yra. Spjauna daug tokių faktoidų, turbūt teisingi jie yra faktiškai. Čia visus reiktų tikrinti, aš nežinau, iš kur jie, nu, kaip netikrinta reiktų. Bet spjauna faktoidų, bet ką jie to nori pasakyti, nesako. Leidžia pačiam tau suprasti, savo argumento tarsi nekeli, bent jau kol kas, jau 8 beveik minutės praėjo. Man tas labai nepatinka, nes turi galvoti, ką nori, o kai argumento neiškelia, tu net nežinai, ar šitie argumentai patvirtina tą argumentą ar ne, tau dabar formuojama tik tai tokia baimė vos ne. I don't know, čia labai useless kol kas buvo 8 minutės, nes čia literally viskas, ką pasakė, apie labai daug kompanijų tą galim pasakyti ir nieko čia shady vapšė nematau, aparto aišku, nu kur lositas buvo ten už informacijos tą tipo saugojimą to metinį, bet čia sena kompanija, nu, net ne Discordos. Tai I am not really sure. This is quite sinister on its own, but the one name that No. stands out from the rest of these How? with it. And this is quite sinister on its own. This is quite sinister on its own. No, it's not. How? Explain how. But the one name that stands out from the rest of these investment firms and makes the problem so much worse is Tencent. Now, it's important I give some backstory China? on Tencent. Yeah, China In to January China. 2021, Tencent was valued at almost $1 trillion. They are a modern titan, and Tencent, like any other large company, China Redditą turi, ir LOLą turi, viską jie turi ten. Jo, How China. did they come to hold such a position of power over the world's economy? Tencent is just an extension of the CCP. It is a communist company, and back in the day, they were a government mobile provider. They quickly expanded into video games and direct messaging, and in recent years, they're taking over the world, owning majority equity in Riot Games, investing in Reddit, and founding one of the biggest social networks, WeChat, which has over 1 billion users worldwide. But it's important to note that they only have this control because the CCP allows them, and the CCP only allows them to have this power as Tencent has to follow the Chinese government's orders. And that's why if you're registered to a Chinese mainland phone number, then Tencent will actively censor and track the messages that you send. Tencent also tracks users' locations, and even more terrifyingly,
the messages they send through basic text messaging. And Tencent's control doesn't just stay within the Chinese borders. In the 2019 Hong Kong elections, Tencent suppressed all information on WeChat regarding the elections and even banned people who lived in the US and Canada for discussing the elections. These Vėlgi, čia kalba apie WeChat'ą ir Tencent'ą, sure, viskas make sense, logiška, prie ko čia Discordas ir ar mes sujungsim dabar dėl kažkokios asociacijos tipo ir darysim prielaidą, kad kadangi Tencent'ui priklauso Discordas, o Discordas dirba, pavyzdžiui, Europoje ir turi laikytis Europos reguliacijų ir panašiai, jis nesilaiko jų ir kokia implikacija to yra. I don't know. These are just the companies that are subsidiaries of Tencent, but Tencent has far more control than this. Tencent is the CCP social media giant, and if there's anything scarier than big tech oligarchs, it's CCP big tech oligarchs. To expand China's cultural influence, Tencent has been buying up stakes in some of America's biggest tech giants, most notably buying a 38% share in Discord, which is very problematic when you take a look at recent Chinese politics, like the CCP's new national intelligence law, a law that makes all citizens and companies legally obliged to help the government gather foreign intelligence. Bet ta prasme, Karalių, lievas turbūt pasakymas tavo, visos kompanijos taip daro, bet tai nėra gerai, ką daro, tarkim, toks įmonės kaip Facebook, jūs ne tavo personal data. Nu, jo, bet nieks čia nesako, kad gerai yra, bet argumentas yra tas, tai gerai, visos kompanijos yra evil tada. Bet kom tada tai padaro Discord the most evil business in the world? Facebook actually prigavo tos dalykus darant. Ir jie baudas mokėjo ten ne kartą. Ar Discordas mokėjo nors kartą? Aš nežinau šito dar. Tai, ir kol kas jie nedavė gerų argumentų iš viso niekam. Tik sakau random faktoidai, kad žiūrėkit, bijokit. Pasaulio pabaiga, viskas užvaldyta bus ir panašiai. Ir, su kiekvienu to ir Facebook'o šūdu ir viską Europos sąjunga, pas mus taigi direktyvos tos buvo kaip duomenis handlinti įmonėm ir panašiai ir griežtina. Tiesiog, anksčiau nebuvo tų griežtų net gairių, kaip elgtis. Ir dabar jos yra daug griežtesnės, todėl mes čia gaunam tų visų notificationų, kokias ten duomenis duoti ir panašiai. Tai čia viskas natūraliai vystos, I guess, ir sunkiau patampa, aš nežinau. Intelligence on the data of billions around the world, all while keeping any cooperation with the government a secret. And so when you understand that Tencent is just a subsidiary of the Chinese government, it's not hard to imagine why Tencent has suddenly bought shares in over 600 companies, at exactly the same time that the Chinese law required its companies to share user data with Beijing. And all while this was happening in China, Discord was just starting to blow up. That's why Tencent was so quick to buy up 38% of Discord. So Tencent, a malicious, hostile, communist-run company, now has the majority control of Discord. This is very, very concerning. And combined with Jason's dodgy password data, čia visą tą video realiai, kaip ir visą jo kanalą, greičiausiai galėsiu sumuoti šitaip. Į šitą vieną sakinį. control of Discord. This is very, very concerning. This is very, very concerning. Užtektų vieno very. Arba net nereikia nei vieno very. Jo. This is concerning. Which is true. Mums visą laiką reikia concerninti, kai, tokia korporacija iš Kinijos supirkinėja. It is concerning. Visas pasaulis tą supranta, kurie sprendimus priima ir panašiai. Ir visi tą mato. Tai yra concerning. Ir visi tai kreipia dėmesį. Šito kanalo ir visų, kaip suprasiu, čia video paskirtis yra tiesiog baimė kelt. Nes tai duoda klikus. Geriausius klikus duoda. Baimė yra labai geras YouTube algoritmas. Todėl bus pridėta very, very concerning. Kai iš tikrųjų tai yra concerning, bet ne very, very. Tai čia dalykas turbūt faktiškai viskas, ką pasakys, tos faktoidus teisingai pasakys. Tiesiog ką iš to pasims. Jie nori, kad pasimtų žmonės, oh my fucking god, mums visiems pizda. Kai realiai yra vienas iš tų dalykų, kur reikia apgalvoti turbūt, gal ateityje reguliaciją kažkokią reikės padaryti, gal ateityje Amerika kokią TikTok'ą užbanins. Žodžiu, kažkaip nuspręsim, pagerinsim, jo, ir viskas. Vienas iš tų dalykų, kur pasaulyje yra 100 dalykų, kurie yra concerning, 1000, milijonas dalykų, kurie yra concerning. Ir dėl visų jų galima pateikti juos baisiausiai įmanomą formą, su labai daug iškeltų klausimų, kurie tarsi reiškia, kad literally bus pasaulio pabaiga.
Tai čia va tame problema. Tai tas pasakymas, ar sako teisybę ar ne, aš esu daug kartų kalbėjęs apie šališkumą. Klausti nereikia, ar sako teisybę. Reikia ir tą klausti, aišku, bet dažniausiai sakys plius minus teisybę. Klausimas, kaip ją pasako ir ką tu iš to pasimsi. Jeigu tau tai formuos pasaulėžiūrą, kur tu bijosi bet kokią programą įsijungti arba eiti lauką, bus šudinai ir reiškia, jie praplovė jau tau smegenis. Panaudosiu seną gerą COVID pavyzdį. Lietuvoje jau net 11 užkrėstų. Lietuvoje dar tik 11 užkrėstų. Lietuvoje 11 užkrėstų. Visi sako teisingą teiginį, kai buvo 11 užkrėstų, bet labai aiškiai, kurie nori, kad tu eitum į lauką, kurie nori, kad tu neeitum į lauką. Ir va čia yra problematiškiausias dalykas, kai žmonių nuomonės ir elgesį formuoja tais šališkai žodeliais, nors visi jie techniškai teisingus duomenis paduoda. Tai čia problema yra su tais tokiais video. Man realiai dzin, kad renka mano duomenis, nuo pimpalų niekam nesinčiu, tai manęs negasina tokie video. Negazina, bet formuoja, tarkim, pasaulėžiūrą, kaip visos kompanijos, tarkim, yra evil ir jos visos pardavinėja duomenis ir kaip Kinija prikišus pirštus. Ir vieną dieną, kai tu galbūt kalbėsi su draugais ar kažką kokią nors temą, nesusijusią su duomenim arba Discordu, kažkur iš tavo pasąmonės visai gali išlysti, neskau, kad iš tavo, bet iš žmogaus pasąmonės gali išlysti, ten Kinija, taigi bloga ir Tencentas blogas dėl to ir jau ne visai teisingus dalykus susėti, nes tas toksai jausmas suformuotas yra būtent tokių video. Ir tau duomenys gal nerūpi, bet kitam dalyke jau bus suformuotas tas toks požiūris. Galbūt žmogus dažniausiai net nežino, iš kur jis atėjęs, nes jis neatskirs, kad čia, būtent šitas video. Jis galbūt 50 tokių video bus matęs per gyvenimą ir tai formuoja pasaulėžiūrą žmogaus. Tipo. And combined with Jason's dodgy password data, this starts to pose some serious Bet tai, ką pasakai, kai netvirkščiai daro. Apie ką būtent, ką pasakiau, ką kai netvirkščiai daro. Questions about Discord itself, and especially about how Discord makes money. You see, Discord has a habit of saying that Discord would never sell your data, that Discord is private and that you're always protected. Formuoja nuomonės, that's exactly my point. Visi formuoja nuomonės savo pusėje. Taip ir veikia ta propaganda ir taip ir veikia šališkumas, todėl mes šitam stream'e advokatuojam, kaip reikia nešališkus šaltinius pasirinkti, kurie nebando formuoti tavo nuomonės, o tiesiog pateikia tau informaciją. Pavyzdžiui, Reuteri, kur yra vienas labiausiai nešališkų ten naujienų, agentūrų pasaulyje ir panašiai. Būtent that's my point. Kinijos klausysi, ten lekstučių žiūrėsi, visi savo varo su tais visais žodžiais, kurie yra labai šališki, skirti tau suformuoti kažkokią nuomonę ar pakreipti vieną arba pusę kitą, ar vieną arba kitą pusę arba kažkokią emociją tau suformuoti. Aš advokatuoju už tai, kad tokių video tada ir nežiūrėti arba žiūrėti tada, kai, pavyzdžiui, aš rodau ir atkreipdėmėsi, kur yra tas, kad atpažinti tą šališką formavimą, kad paskui ten perskaitęs kitą šaltinį jau pradėtum pats pastebėti ar panašiai, kad jie čia šitą šūdą daro. Ir tiesiog išjungti juos ir realiai informacijos iš jų negauti, arba bent jau suvokti, kad viskas, ką čia gauni, reikia labai kvestionuoti, ką jie bando įteikti ir panašiai, ir tiesiog kritiškai tą žiūrėti. Tai that's the point, bet visi daro, ne visi, bet labai daug kas formuoja tą nuomonę, mėgina bent jau. This couldn't be any further from the truth. Discord always talks about its privacy policy with quotes such as, "We make money from paid subscriptions and the sale of digital and sometimes physical goods, not from selling your personal information to third parties," end quotes. Visos kompanijos tą pasako, tai gali būti teisybė, gali būti ne. Visos kompanijos, kur tai pasakė, tai yra visos kompanijos, kurios kažkada buvo nuteistos už kažkokią informacijos pardavinėjimą, turėjo savo TOS, tipo, kad jie nepardavinėjo informacijos. Tai čia tiesiog nieko nereiškia iš esmės at this point. You only need to scroll down a little bit to see what they're really doing with your data. Quote, čia bus jo interpretacija. We hired to carry out specific work for us. We may also share limited information with advertising platforms to help us reach people that we think will like our products and to measure the performance of our ads. Čia yra teisinė kalba ir čia nėra jokia paslaptis ar kažką. Kaip pradžioj parašė, kaip ten buvo valdinta. Quotes. Physical goods, not from selling your personal information to third parties. Viskas šitas make sense iš įstatymo pusės, nes jie ir turi parašyti. Trečiom šalim parduoti tavo asmeninę informaciją negali ir neparduoda, toliau jie nieko to nepaneigia.
bet that's kind of the point, kaip jie parašo tos tosus. Nes jie gali tam tikrą informaciją naudoti ir ten teikti. Yra išimčių ten milijonas, ten nieks nesupras nieko tarp tų įstatymų ir ten yra krūvos advokatų ir teisininkų ir panašiai, kurie, žaidžia ant tų ribų ir tada todėl ir būna, kad tos kai kurios peržengia ribą, kai kurios, aišku, slaptai tiesiog renka informaciją pardavinėja, bet čia nieko nėra kontradikciško, jis čia nieko netkasė, bet pateiks kaip atkasė. Tame esmė. Bet jis nieko naujo netkasė ir nieko šeidį netkasė, nes tai yra taip parašyta, kaip ir turėtų būti parašyta pagal tuos įstatymus esamus. We hired to carry out specific work for us. We may also share limited information with advertising platforms to help us reach people that we think will like our products and to measure the performance of our ads shown on those platforms. We do this to help bring more users to Discord and provide the only platform. Beje, šitoje vietoj aš sakau, kad mes nežinom, kokius duomenys iš tikrųjų duoda, kiek, bet jeigu ten būtų teismai prasidėtų ir jos prigautų, čia ir būtų esmė, kad jie šerina, pavyzdžiui, limited, tai tada turėtų pateikti kokius limited. Ir aišku, asiuminant, jeigu jie nemeluoja, tai galbūt būtų visiškai normaliai, pavyzdžiui, tos duomenys, kur gali šerinti, kurie yra išimtyse tų ir panašiai. Tai vien tai, kad, tai esmė yra ta, kad aš nežinau, kaip yra iš tikrųjų. Jis irgi nežino, bet jis pateiks taip, kad formuoti, kad techniškai jisai turi savo atsakymą. Ir galbūt klausimo formą, galbūt tiesiog tokią pateikimo formą jis leis susidaryti savo nuomonę. Tai čia tame esmė, netgi nepatikiant duomenų techniškai arba nepasakant nieko, kas prieštarauja kažkam ar yra iš esmės blogas dalykas, tu gali jau formuoti nuomonę. Šitaip vėlgi, visi konspiratorikai daro. Aš tik užduodu klausimą, ar tu tikrai galvoji, kad žydų ten per holokaustą 6 milijonai mirė? Jeigu tu tą sakai normaliam žmogui, jo, istorikai pritarė taip. Jeigu užduosi klausimą bet kam, kas nežino, neapsisprendęs, girdėjęs kažkaip arba teorijom biškai mėgsta tikėti, o aš tikrai nežinau, o gal ir ne. Ir tas jau toks, o jeigu dar kontekstą užduosi, pavyzdžiui, istorikai visi melagiai, visiškai, tada sakys tau, ar tu esi tikras, kad 6 milijonai žydų mirė? Tu kaip ir sujungi tą klausimą su prieš tai paskaitais teiginiais. Nors tai buvo tik klausimas, ne? Tai tas ir yra, kai kritinio mąstymo neturi žmonės. Bet čia geriausias konspiratorikas, kurį aš esu matęs, pripažinti, kad tu... Bet tai geriausias konspiratorikas, kurį aš esu matęs, pripažink. Aš nežinau, kad tu esi geriausia matęs. Pripažįstu, kad tai gali būti geriausias, kokį tu esi matęs. Jeigu Lietuva tokio lygio turėtų būti kažkas tavo nuomonė, tai yra geras, tai yra tragiškas konspiratorikas. Tai yra pigiausias YouTube konspiratorikas. Dramatiška muzika prieš 10 metų tokie jau buvo išnaikinti ir dabar vienas kitas likę, nes, nieks jais netiki jau ir žino tiesiog kaip entertainmentą maždaug, aš asiuminčiau. Aš sakyčiau, pas mus netgi tokie kaip lekstučiai yra techniškai geresni konspiratorikai. Nes jie daug labiau užmaskuotai pateikė savo tą šališkumą ir vakar video, kur žiūrėjom, daug labiau sneaky, daug labiau reikia gilintis ir panašiai negu čia. Čia yra labai akivaizdžiai. Netgi, kaip čia, unapologetically čia labai aiškiai, ne tik kad konspiratorikas, bet tas toksai fearmongeris. Nes čia nėra konspiracijos, čia jokios konspiracijos nėra, jis nieko net nepapinėjo, jokios konspiracijos. Man atrodo bent jau. Labas, Rašik. We may share information with our related companies, including Yeah, of course. affiliate subsidiaries and other companies under common control and ownership. So taking this into All consideration, legally. it's becoming apparent who Discord really provides value to. Visa tai, priėmus į consideration, tai tuos argumentus, kurie nėra argumentai niekam, visai, it's very clear. Sudarykit iš karto, supraskit kontekstą, sujungkit taškus, kurių nėra, čia visiškai step by step tą pat daro. And so it might not be a coincidence that Discord happens to be Ir tada, might not be a coincidence. Galbūt nėra sutapimas. You can't make this shit up. Jeigu bet kas esat girdėję konspiratorikus kalbant, ar tuos, visokius firmongerius, tarkim, kalbant, literally tą patį. Tas pačius eilutės naudoja. Aš nieko nesakau, arba aš nežinau atsakymo, bet manau reikia savęs paklausti. Arba aš nežinau kaip yra iš tikro, bet klausimą reikia kelt,
jie visi tą pat sako. Lygiai taip pat. Nieko nepasako, bet sukuria tokius sakinius, kad, bet tu padaryk savo prielaidą. Tu pats sujung tą tašką su to, kur mes davėm, kurie visiškai nesusiję ar nesujungiami, bet tu sujung, žinai. My God, čia antiek akivaizdu, kad, Be very bad with your personal information. For example, right now, you might start to feel weird about having Discord and decide to delete it. But when you try to delete the app, you'll realize your account was never deleted. You were just under the illusion that it was. Vėlgi standartinė praktika. Choice whether to permanently ban your account or not. And after the 2 weeks, the account will Dėl daug be priežasčių. deleted, where all your data will be wiped from its servers. Except that's not the case with Discord. Instead, all of your data is stored within Discord servers, even when you've deleted your account, always storing this very useful data. And so, where is this data going? Well, obviously. Čia buvo, kiek prisimenu, liktais dėl to actually buvo Europos kažkokios direktyvos ten priimtos ir panašiai, kad pakeitimą kažkokį padarė, kad per kažkiek ten mėnesių actually turi ištrinti, ar jeigu tu kreipiesi, turi ištrinti kažkaip ten. Čia actually buvo problema, kurią kaip ir išsprendė, kaip suprantu. Jo, žiūrėk, man atrodo, tai rašai, bet jeigu tavo account neištrina, tai čia yra BDR pažeidimas. Ar tu sakai, kai jie daro BDR pažeidimą? Kaip galvoju, kuris šitų teiginių yra labiau tikėtinas? Ar kad jie actually neištrina ir pažeidžia įstatymą ir kažkokią gairę, ar šitas video autorius tiesiog tai pasakė, kad neištrina, bet iš tikrųjų neištrina, pavyzdžiui, mėnesį, 2, kol backupai veikia ar panašiai, įstatymo rėmose. Kaip galvoju, kuris yra labiau tikėtinas? Man atrodo, akivaizdu, kuris yra labiau tikėtinas, bet, gal vieną dieną pamatysim kažkokį lawsuit, kad, Discordas pasirodo pažeidė įstatymą ir panašiai. Jie veikia kiekvienoj šalyje ir tai yra regionuose ir jie turi laikytis to regiono įstatymų. Tai jeigu jie Europai veikia, tai tikrai tada ir ištrina ir, man atrodo, laikosi to įstatymo, koks yra Europai, nes jos visos kompanijos, tos korporacijos dirba su visom tom valstybėmis skirtingos, yra skirtingi įstatymai yra tose šalyse. Tai jie ir priklausomai nuo to, jie greičiausiai laikysis tų įstatymų. Dabar visą laiką būna, kad viena kita kompanija ten po kažkiek metų paaiškėja, jie biški nesilaikė to įstatymų ir tada ten baudą susimoko, kas viskas yra įmanoma. Bet vėlgi, ką jisai pasakė, It's impossible to pinpoint exactly. Skirtumas gan nėra toks. Tencent, Discord's major shareholder, who by law must send all data back to the Chinese government, starts to raise some questions, which is honestly terrifying considering how much data Discord is accruing, as Discord scales by hundreds of millions a year. Beje, čia yra geras klausimas turbūt ir dabar visi tą mėgina, kaip čia atsakyti tą klausimą, ar Amerika su TikToko situacija ir panašiai. Jeigu tu duomenis vieną dieną kažkada nusiunti į China, ar jie kažkada juos ištrins ir panašiai, ir kaip ten veikia, ir ką jie daro. Čia yra legitimus klausimas, kurį apskritai Kinijos klausimą reikės kažkada, man atrodo, spręsti neišvengiamai. Ir aš jau daug kartus apie Kiniją kalbėjęs, taip kad aš nesu Kinijos fanas didžiausias, my God, bet reikia matyti, kur yra šališka, kur nešališka. Ir vėlgi, sakau, čia greičiausiai viskas, ką sako faktiškai, plus minus bus teisinga, tik baimės lygis. So does its control of the global population's data. Jo, kitą rodo, apie tą aš irgi šnekėjau streame. Your age, your gender, your location, your contacts, your games. Amerika ir vakarų pasaulis gauna tą opiumo versiją, kaip ten išsireiškia, o Kinijoje visai kitas kontentas iš TikToko. True. Kinijoje apstai iš viso visai kitas kontentas, nes ten labai daug, labai kaip čia griežtai valdo, ką tu matysi ir panašiai. Social media accounts, your secrets, every keystroke, every mouse click, every message, everything about you logged in Discord servers. Which when you think about it is pretty wild, because even Facebook, a company whose CEO calls its users dumb is more private than Discord. Because Facebook, like most social media, is end-to-end encrypted, meaning that your private messages can't be accessed by anyone else. However, on Discord, a private message to your friend is never actually private. According to the Mozilla Foundation, Discord doesn't have end-to-end encryption like other messenger apps, such as WhatsApp or Facebook Messenger. So then Discord's not only storing data on everything you type, every game you play, and every thought you have, but Discord is now also vulnerable to hackers stealing this data because of its encryption. Just one breach in Discord servers means hundreds of millions of people's personal information is now public to the world. And since Discord's owner Jason has a past fraught with lawsuits and controversy for his handling of personal data, it's not hard to see where Discord's true value lies. And this is where things take a very sinister turn.
Dramatiška muzika. Discord isn't profitable, and unlike every other social media site, Discord is rejecting lucrative acquisition offers from major tech giants, which is a very risky move considering that Discord has no long-term plan and offers little room for progress or even profit. And yet, Tencent... Gerai, čia visiška nesąmonė, nežinau, iš kur jis ištraukė, kad Discordas neturi jokio long-term plano ir panašiai, čia tiesiog visiška nesąmonė. Plan and offers little room for progress or even profit. And yet, Tencent continues to invest in Discord, taking an active interest in trying to acquire the company fully. So why is Tencent so obsessed with Discord? Well, by now it should be pretty clear. Tencent isn't risking hundreds of millions to connect people together and make the world a better place for free. Tencent is doing this to buy Discord's user data because Tencent is in the surveillance business. It is the biggest communist-run global surveillance system in living history, and the more data Tencent acquires, the more powerful Tencent becomes. This is Tencent's business model, and when Tencent's power increases, so does the CCP's. You see, Tencent could try to make its own social media site in the West, but instead it's far more easy to get millions of users by investing in the fastest Of course, tai yra greičiausiai teisybė, jo, sure, ir... So of course, Tencent has been leeching onto Discord's success, because the more... By the way, čia vėlgi, faktiškai turbūt teisybė, aišku, Tencentas turbūt yra, kaip Chainos kompanija nori ir dombuosios, ir gal pinigų užsidėti, investuoti, čia, sure, tipo, that makes sense. Klausimas tu turbūt tik tais, ką daryti, nes, tipo, literally visi, visur, visą laiką tą informaciją trakina, tai, tipo, ką daryti, parduoti visą techniką, eiti miškus off the grid, tipo, what the fuck. Pelėmirė, RIP, 22 matau užbaigiam su Bengu, ne? Making it easier to not only sell you things, but also to progress the CCP's 2049 ambition. Now it might sound like I'm getting a little carried away here. I mean, Discord is just a messenger app. What does any of this have to do with the CCP's 2049 ambitions? There's nothing to worry about, right? Chinese intelligence agencies have a... Yeah, there is something to worry about. Visą laiką yra something to worry about. Tiesiog lygis to vorinimo, tame esmė. Tu nori, kad spaustų ant video ir žiūrėtų, todėl tu tą lygį vorinimo įkeli iki tokio lygio, kad atrodo tave rytoj į galvą nušaus, jeigu tu Discordą naudosi. Tai nėra taip. Long history of hacking data from foreign companies. As far back as 2000, according to Steve Ryan, the former deputy director of the NSA, US officials have observed Chinese cyber operations aimed at piercing US defense contractors, something that was occurring on a quote regular basis by around 2006 onwards. The Chinese were robbing the defense industrial base blind. These cyber incursions became a regular practice, with Chinese state hackers successfully compromising the Pentagon 20 times in a single year. And in 2018, Chinese operatives successfully hacked a US Navy contractor, stealing highly sensitive information related to the development of submarine missiles. And now in the 2020s, US security officials are deeply worried since privately owned Chinese companies are now acting as the tendrils of the Chinese government. It was for this reason that Tencent's WeChat app was recently banned in the US, and TikTok is getting banned in countries all around the world, and was almost actually banned by Trump. But by this point, it's too late, this can't be contained. Tencent is now invested in the biggest social media companies in the US, companies like Reddit and Snapchat, and also some of the biggest social games like League of Legends and Fortnite, with all of these apps and games happening to be free to use, all because it's their vast user base that grants immense value to Tencent and the CCP. Jo, prisiminkim, čia tiesiog pisa į protą, čia actually pisa protą. Riotas jau League of Legends jau buvo išėję jau 10 metų ir jie tą free-to-play modelį padarė visiškai nepriklausomai ir visiškai dėl kitų priežasčių, negu kad mūsų Tencentas nupirks už tiek ir tiek, čia ant tiek useless, ir čia jau visiškai neteisybė pasakė, kad žiūrėkit, jie visi free to play, tai jie tai kaip pardavina info ir Tencentas dėl to jos pirko. Tas modelis Rioto ir monetizacijos čia ant tiek senai buvo, kad Tencentas net nepriko visiškai, bet jis sujungs viską, kad padidintų baimę. This isn't a normal money game, which is why Tencent's most lucrative investment is with Discord, an app that will soon be competing with WhatsApp Scale, all while being unencrypted and compromised by Tencent's data harvesting. Now, some of you might think that this sounds like just some stupid online conspiracy, but I promise you, it's really anything but. In recent years, China has been mining Western data
He promises us, guys. To equip its government agencies with more leverage over the world. The Washington Post of all media companies actually reviewed bidding documents and contracts for over 300 Chinese government projects since 2020, and they found orders for software designed to collect data on foreign targets from Western social media. The documents, publicly accessible through domestic government bidding platforms, also show that agencies include the state media, propaganda departments, police, military, and cyber regulators are all invested in more sophisticated systems to gather data for the CCP. Quote, now we have a better understanding of the anti-China underground network, said a Beijing-based analyst who works for China's Central Propaganda Department. And all of this global surveillance is part of Beijing's larger push to use big data and artificial intelligence to improve its international propaganda efforts, whilst also building a network of early warning systems that sound real-time alerts when trends threaten Beijing's interests. So why is China doing this? Well, Michael Pillsbury presented a lot of data in the 100-year marathon to argue that Chinese leadership has a systematic strategy to overtake the US as the world's dominating power, and they hope to complete this project by 2049. This is China's 2049 plan. It is of paramount importance to Xi Jinping, as this is the 100-year anniversary of China's Communist Revolution. This is deeply embedded within the Chinese government. For more than 50 years, this message has been thoroughly documented in Chinese literature and is a central part of China's education system and their People's Liberation Army. There is absolutely no doubt that Chinese leader Xi Jinping is dead set on ruling the rest of the world. In fact, these are his own words. This is his guiding message to party members and the public. And this really shouldn't be a surprise. Grand visions of world dominance have always been a component of communist beliefs, and Xi Jinping sees himself as the one who will fulfill China's destiny. All while the West completely ignored this for decades. We just thought of China as the place that makes our iPhones, and China played along with this, convincing Western politicians and business elites that China was moving towards democracy and capitalism. In reality, we funded China's rise. We fueled their ambition to take over the world. I mean, it's so common now for Western companies to voluntarily give away trade secrets in the hope of gaining access to China's massive market. And by doing this, companies always have to toe the party line. And we're talking about the huge companies that influence trends in Western society. Disney, the NBA, Nike, Apple all caved to the whims of the CCP. And this whole process isn't an accident, but rather part of China's long-term strategy. A long-term strategy to influence global events for a profit, using enormous amounts of data and cutthroat business practices to dominate the West. And these effective and downright ruthless actions taken by the CCP aren't being used against China. In fact, the whole Chinese government is set up in this authoritarian capitalist model to succeed where the West fails. They have Orwellian strength and the money to fund it, which is why every major Western social media site is blocked in China, not to mention all the addictive social games like Fortnite being banished from the country, because by doing this, China stops the West gaining any data on the Chinese population. They understand how powerful it is to harvest all of this data. There is nothing the US or Europe can do to gain any tiny fraction of China's data on us. Tencent and ByteDance, the company that owns TikTok, now control all millennials and Zoomers' entire virtual lives. We've been beaten in a fight. Jeigu jūs video apie tai būtų padaręs, galbūt ir būtų biškai daugiau naudos, bet jo, apskritai, China yra, aš apie China kažkada darysiu vis tiek visą ekstra streamą, turbūt prisiminti visus dalykus ir apie genocidą Uigurų vykdomą, ir apie jų tą Belt and Road iniciatyvą, ir apie socialinio kredito sistemą. Tai yra didelis pavojus visai vakarų kultūrai ir mūsų way of life, kaip sakant. Ta, ką jie daro su savo ir mass surveillance ir panašiai, ir kiek jie gali siekti visam pasauliui, žmonės atkreipė dėmesį. Prisimenat, gal tada, kai Blizzardo ten buvo viena tokia drama ir iš to prasidėjo, ten NBA tai yra labiau drama, kur ten atleidžia darbuotojus arba ten nerodo gėjimų ir tada kaip visi pradeda lenktis, nes labai daug pinigų yra Kinijoje. Ir tada mes pamatėm, kokia Kinijos visa liečianti ranka, netgi iki Lietuvos buvo daėję. Tai, kad Kinija kiša nagus visur ir jie nori vos ne pasaulį valdyti per savo tos ekonominius ryšius, tai čia yra jau gan gerai, kaip čia dokumentuotas faktas. Ar jiem pavyks, ar ten ką, turbūt daug šalių turbūt taip norėtų, bet Kinija gan protingai daro žingsnius jau ilgą laiką ir Kinija nėra limituota demokratijų procesų, tai progresas gali būti vykdomas daug greičiau. Bet jo, apie tai pašnekėsim, tai Kinija tikrai yra šalis, ant kurios nereiktų mėgoti ir su jos ambicijom ir su jos galimybėm. Ir su Hongkongo situacija tiksliai tą, ką matėm, tai aš visą tą gal priminsiu kokį streamą, kai tą specialų tokį padarysiu. Bet čia tai ką pasakoju, tiesiog jau vertės mažai, gal daug kažkam, gal mažai, bet esmė, kad visą šitą informaciją galima gauti daug mažiau šališkai
klausantis ir iš daug mažiau šališko video ir, ir tokio, kur grinai bijokit visko. Kažkur reikia dalykų, aišku, prisibijoti, klausimas, kiek, ten geros fotkės, sustabdžiau. Didn't even know existed. And in the news, we always see Facebook, Twitter, and Amazon being questioned for their data handling. But the news, commentators, and media flat out ignores the widespread data harvest performed by the CCP, or more officially Tencent and ByteDance. So then it all comes back to the point, is Discord really free? I mean, Discord provides great value to its users, but the true value of Discord is to its majority shareholder Tencent. And as Discord comes to rival WhatsApp in the messaging industry, huge chunks of the world's data will always be under the watchful eye of the CCP, which is what made January 6 so scary, because as I mentioned at the start, Discord was revealed to be the main social media platform behind these riots. This was evidenced by the insurrection being planned on Discord for weeks. 18 publicly accessible Discord servers showed how planned the attempted coup on January 6 was. It was revealed that over 2 million Discord messages were behind this insurrection, messages that connected supporters together, with all of them sharing the desires to see violence take place and sometimes bragging about their adventures during the storming of the Capitol grounds. Now obviously I'm not saying that Discord is directly responsible for these riots, and while the riots were concerning, tai aišku, kad aš nesakau šito, bet and said a lot about how divided we've become, there's something way more disturbing about these riots, which is that all this data collected in the build-up to the riots was stored in Discord servers the entire time. Remember, this isn't just simple encrypted user data like you'd find on WhatsApp. No, we're talking about every message, every game, your location, browsing history, everything. With all of this stored, monitored, and analyzed by the Chinese government. The implications of this are enormous, because as Tencent is legally required to send all this data back to the Chinese government while keeping it a secret, it means that the Chinese government very likely knew about the January 6 riots. They had all the information in advance, and might very well have used it to its advantage. And this is just one event of many. I mean, have you ever wondered how in the last year or so, China always seems to be positioned perfectly in every major event? The January 6 protests, the Ukraine war, the political division spreading across the world, inflation, the rise of TikTok, it's becoming very, very clear how much leverage China has over everyone. And this is what's so scary about Discord. Discord is a great app. It provides immense value, and it doesn't really make any money, but its growth is exponential. And just by judging how useful this app will be in the future, it's only a matter of time for Discord to rival WhatsApp, because no app competes with Discord's utility, which is the perfect news for Tencent. This gives Tencent access to untold millions data, allowing China to predict events, riots, general instability, and the attitudes of entire countries and their worldviews. By understanding entire populations, China can use this to always position itself perfectly, always using this data for its advantage. So as Discord grows, so does China's control of the global population. Because if you are not paying for the product, you are the product. Oh my god! Gerai. Jeigu jūs nemokat už produktą, jūs esat produktas. Dam. Gerai.